Dear friends, ଆମର OJEE କାଉନସିଲିଂ ଫର୍ ଦି କୋର୍ସେସ୍ BTech, BAR, B ପ୍ଲାନ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MSc ର 18 ଅଗଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତା ମାନେ ଆମ ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପାଇବା, ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଥିବା ସେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଲେ, ଆମ OJEE ଚଏସ୍ ଫିଲିଂରେ ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଯାଇଥିଲା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଆମର ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଏଇ 18 ଅଗଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ସରିଗଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ 5 ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମେ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସରୁ ବାହାରି ଯାଇଛେ, ଆମ ହାତରେ JEE ମେନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ OJEEର ର୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆମେ କାଉନସିଲିଂରେ ଭାଗ ନେଇପାରିନେ ବା କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ସିଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଫିଜ୍ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ ନକରି କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାହାରି ଯାଇଛେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ 6 ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କ'ଣ ରହିବା ଗୋଟେ ଠିକ୍? ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମଜା କରିଦେଲି। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍କୁ ନେଇ ମନୋଜ ସେନାପତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ତା ସହିତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ, ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସିଟ୍, କାରଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସିଟ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତାର ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ତମ ମନରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଏ, ସେସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇକି ଯେତକ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଗକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମେ ତାର 100% ଫାଇଦା ନେବା, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା କରିବି। ପିଲାମାନେ, ଆମର 20 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେ କଲେଜକୁ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବା, ଫିଜିକାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା, ଏଣୁକରି ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ କ'ଣ, ଯାହା ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିବ, ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା, ଆମର ଯଦି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂରେ କିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ ପାଇଥିବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ସେଠିକି ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ପିଲାମାନେ ଏଇଆ, ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ଯଦି ଆମର OJEE ଚଏସ୍ ଫିଲିଂରେ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂଟାକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଆମର ସେ ସୁଯୋଗ, ଆମେ ଜାଣ ସେ ସୁଯୋଗଟା ଆମେ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ମାନେ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କହିବେ ନାହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମୁଁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଉପରେ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିବି। ଆମର ପିଲାମାନେ ଲେଟର ନମ୍ବର ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ 11/2021ରେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ୱିଦିନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମେ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ୍ with OJEE in this year the vacancy arises due to non-reporting of candidate after final admission. Interested candidate may fill the internal sliding Google sheet and also submit hard copy of the consent from which will be available respective department at the time of reporting. ତା ମାନେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ବଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯଦି କିଛି ଉପର ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନେ ଯଦି ମାନିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଯଦି ତୁମର ଉପରେ ଅପସନ୍ କିଛି ଅଛି ସେଇ କଲେଜର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ, OJEE ଚଏସ୍ ଫିଲିଂର, ଯଦି ଉପରେ କିଛି କୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଧର ତୁମେ VSSCT ବୁର୍ଲାରେ 1 ନମ୍ବର ଚଏସ୍ ପାଇଯାଇଛ, ତୁମ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂର 1 ନମ୍ବର ତୁମେ ପାଇଛ VSSCT ବୁର୍ଲାରେ, ସେଠି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ କଲେ ଯେହେତୁ ତା ଉପରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ନାହିଁ, ସେଠି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଧର ଆମେ
VSST ବୁର୍ଲାରେ ମେକାନିକାଲ ଆମେ ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ VSST ବୁର୍ଲାର ଆମେ ଯେଉଁ ଧର 10 ନମ୍ବର ଚଏସ୍ରେ ଆମେ ମେକାନିକାଲ ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର VSST ବୁର୍ଲାର 9 ନମ୍ବରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଛି, 8 ନମ୍ବରରେ ETC ଅଛି, 7 ନମ୍ବରରେ IT ଅଛି, 6 ନମ୍ବରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଯଦି ଆମେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେବା, ହୁଏତ ଆମର ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଇଛେ ମେକାନିକାଲ, ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କିମ୍ବା ETC କି ଉପରକୁ ଉପର ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପର ଅପସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂରେ କେମିତି ଭାଗ ନେବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କଲେଜରେ ଫିଜିକାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା, କଲେଜରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପିଲେ, ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେବେ। ତମେ ସେଠି କହିବ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେବେ। ସେ ଲିଙ୍କରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଅପସନଟାକୁ ୟେସ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂର ଫର୍ମ ଦେବେ, ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ, ତେବେ ତାକୁ ୟେସ୍ରେ ଟିକ୍ କଲେ ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ ପିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଚାନ୍ସ ବହୁତ ବି ଅଧିକା ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେନି, ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଧର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ 5 ଜଣ ପିଲା ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେନି, କିମ୍ବା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ 6 ଜଣ ପିଲା ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେନି, ସେ ସିଟ୍ ସ୍ପଟକୁ ପଳାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂରେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅସଙ୍ଗତି ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବେନିୟମ ପରିକା ଲାଗୁଥିଲା, ପିଲା ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ସେ ପିଲା ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଳାଉଛି ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନକୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ପିଲା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ଆଶା କରି ପିଲାମାନେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ତମ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଲେଜର ଯେଉଁ କଲେଜ ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ପାଇଲ ତା ଉପର କୌଣସି ଅପସନ୍ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟେସ୍ କରିବ। ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଆଲର୍ଟ ରହିବ। ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସାର୍ ମାନେ ଥିବେ, ଅଫିସର ମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ମୋ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ମୁଁ ୟେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବ। ତୁମେ ଯେଉଁଟା ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ ଏବେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ତୁମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ତୁମକୁ ପୁରା ଅତି ସହଜ ଲାଗିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲା ପରେ କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅଳ୍ପ 2, 4, 5 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ବଳରେ ତୁମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବଦଳିକି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଆଗକୁ ଯାଇପାର। ବେଳେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏଇଟା ପାଲା ମହାରାଜର ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ sliding notice, this is for the information for all BTech fresher students that interested student for internal sliding to other branches can be filled following Google link on or before ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଦିଆହେଇଛି। ଏଣୁକରି ତୁମେ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ନେମ୍ ଦେଇକି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଏସ୍ କି ନୋ ଏସ୍ କରିଦେବ। ସେମିତି ବି ଏଠି ଅଛି। ଏଣୁକରି କେଉଁ କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକେ ଡିଫର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ କଲେଜର ପାଇଛ ସେ କଲେଜର ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରହିବ। ଲେଜି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବନି। ଇଏ ଯେମିତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ହେଲାନି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ତାକୁ ଏସ୍ କର। ତୁମେ ଏଗାର ନ ଦେଖିବ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବ। ତାପରେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂରେ SSC ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଗଲ, ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛ ନର୍ମାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କମ୍ ପଇସା ଦେଇଛ, ଧର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂରେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା SSC ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ କଲେଜର ମିଳିଲା, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ SSC ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ, ନର୍ମାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତୁମର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ନର୍ମାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପଳେଇଲା, ତେବେ ତୁମେ ପଇସା ସେ କଲେଜରୁ ଫେରି ପାଇବ। ଧର ତୁମେ SSC ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ କି ନର୍ମାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ TFWକୁ ପଳେଇଲା, ତେବେ ତୁମେ କଲେଜରୁ ପଇସା ଫେରି ପାଇବ। ଏଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ପଇସାର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ପରେ ଯଦି ରହେ, ତେବେ ସେଇଟା ଆଇଦର ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ କଲେଜରୁ ଫେରି ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନର୍ମାଲରୁ ନର୍ମାଲ କି TFWରୁ TFW କି SSCରୁ SSC ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂରେ ଗଲା, ତେବେ ଆମର ଦେବାର ନାହିଁ କି ନେବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଲେଟରରେ ଆମର କ'ଣ କରିବା, ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଭାଗ ନେବା। ତାପରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂରେ ଆମର କଲେଜ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବଦଳିଗଲା, ତୁମମାନେ ଦେଖିବ ଆମେ ଏଠି
एठी जो सीट अलॉटमेंट लेटर आम देखुचे ताकू यदि आम क्लिक करवा 1 2 3 4 आसो आम देखा आम जो फाइनाल अलॉटमेंट लेटर जो सीट पाई सीट बदली जाइकी एठी जेमती 1 राउंड 2 आगु को राउंड 3 लिख फाइनाल अलॉटमेंट राउंड 4 लिख आउ गोटे राउंड 5 गोटे आड हो माने कॉलेज रे जो इंटरनल स्लाइडिंग रे चेंज होला पर तेणुक आम चाहिए डाउनलोड कर दे परिबा सेटा ही जस्ट एडमिशन 3-4 दिन भितर से प्रक्रिया सैला पर जे स्पॉट एडमिशन हुए बर्तमान मु स्पॉट एडमिशन उपर विस्तृत भाव कहूँ पिला माने को माने स्पॉट आमर राउंड पे एलिजिबल जो मानक हाथ में जेई मेन बा ओजेई रैंक कार्ड अच्छी बा उभय रैंक कार्ड अच्छी जदि कौन सी कॉलेज रे एडमिशन कर पारन तेबे तुम मैंने स्पॉट राउंड पे एलिजिबल स्पॉट रे अप्लाई कर से दे द कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन एर्लियर राउंड ऑफ ओजेई काउंसलिंग हु हैव विथड्रॉन फ्रॉम ओजेई काउंसलिंग प्रोसेस जो माने आमर काउंसलिंग प्रोसेस रु बाहरी आछंती को कारण विथड्रॉ कर देछंती से माने एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन एर्लियर राउंड ऑफ ओजेई काउंसलिंग बट हैव नॉट गॉट allotted seat but not confirmed consider further due to any reason जो पिला माने सीट पाई थिबे किंतु तांको सीट कन्फर्मेशन कैंसल हो जाइथो बा कौन सी कारणवशत सीट एक्सपेक्टेंस फीस न देई बा आमर आगु को जाई नथिबे काउंसलिंग अधारु से रही जाइथिबे बा काउंसलिंग विथड्रॉ करथिबे द कैंडिडेट हु हैव बीन इश्यूड फाइनल अलॉटमेंट लेटर इवन इफ तमे फाइनल अलॉटमेंट लेटर पाई गलो किंतु आफ्टर फाइनल राउंड ऑफ ओजेई काउंसलिंग बट नॉट रिपोर्टेड एट देयर अलॉटेड इंस्टीट्यूट तुम फाइनल अलॉटमेंट लेटर पाइल कि से कॉलेज को से ब्रांच को जावाई तुम इच्छा है कॉलेज रिपोर्ट कर पाइलनि ता माने जो पिलांकर यदि कॉलेज रे एडमिशन करना एवं सेमानक हाथ में जेई मेन बा ओजेई स्पेशल ओजेई रैंक कार्ड अच्छी बीटेक पाई तेबे सेमाने समस्ते स्पॉट राउंड पे एलिजिबल केवल जो माने एडमिशन करसंती सेई माने एलिजिबल नुह पिला माने मन रख जो माने प्राइवेट कॉलेज रे हमर जेमती एडमिशन सरीबो प्राइवेट कॉलेज माने प्राय इंटरनल स्लाइडिंग करंतिनी सेमानकर स्पॉट राउंड सांगे सांगे बाहर जीवो एणुक तुम मैंने जदि प्राइवेट रे स्पॉट रे एडमिशन नापी चाहूँ से कॉलेज वेबसाइट जीव एवं से कॉलेज रे जाइकी डायरेक्ट कांटेक्ट करके तुम स्पॉट राउंड रे भाग नब किंतु गवर्नमेंट कॉलेज पे पिला माने केते सुविधा हो जाइए तमे पूरा काउंसलिंग परीक्षा एक गोटे एप्लिकेशन फॉर्म रे आमर जेतेटा ओडिशा रे गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी सबुथे तुम चॉइस फिलिंग देकी आमर बाकी रही सीट लिस्ट बाहर जीव सब कॉलेज मु डिस्क्रिप्शन रे पे देदेवी सबूक लिंक आम पूर्व वर्ष केमी स्पॉट राउंड होता कौ कॉलेज रे केते सीट फांका था तार डिस्क्रिप्शन रे इंटरनल स्लाइडिंग विस्तृत भाव गोटे अच्छी ताकू मु लिंक देदेवी तुम डिस्क्रिप्शन जाकि से लिंक द्वारा देखिले आहरी क्लीयर हो एणुक जो मैंने प्राइवेट रे स्पॉट रे एडमिशन करिया चाहूँ से कॉलेज सहित डायरेक्ट कांटेक्ट करिवो किंतु गवर्नमेंट कॉलेज केवल सूट को छाड़ी आमर जिते गवर्नमेंट कॉलेज रहा सेठी यदि तुम स्पॉट रे एडमिशन करिया चाहूँ ता प्रोसेस उपर मु डिटेल्स कहूँ जो मैंने स्पॉट पर आग्रही बा जो मैंने आगू चाहूँ स्पॉट रे भाग नापी तुम एबेठू से जिनस जाणिकी से पूरा तुरंत जमती अपडेट होगी रही मन रख पिला तुम हाथ में जेई मेन और ओजेई दुईटाक रैंक कार्ड अच्छी तेबे जेई मेन रैंक कार्ड री स्पॉट रे भाग नले तुम हाथ में कॉलेज बा ब्रांच पाइबार सुजोग अधिका अच्छी एणुक आमर ओडिशार जो गवर्नमेंट कॉलेज गुराक अच्छी आमर कौन VSSUT IGIT आमर रहिला आमर OUAT OUTR तापर PMEC बरहमपुर GC केउंझर GC कलाहांडी एमानकर मिसिकी पिले स्पॉट राउंड हुए ये कॉलेज मानकर इंटरनल स्लाइडिंग सैला पर पिला मानकर जहाँ सब ब्रांच सब फाइनाल सरीला पर तांकर गोटे वैकेंसी सीट सहित जोटा डिस्क्रिप्शन मु लिंक देदेवी कॉलेज कौ सीट रे केते सीट वैकेंसी सहित तांकर मिलित भाव आम गोटे लिंक आसीबो कौ लिंक आसीबो तांकर लिंक पिले आसीबो सबु कॉलेज गोटे लिंक पिले जोटा कि आम ओजेई साइड रे जो साइड रे आम बीटेक करुचे जो लिंक रे आम बीटेक पे रजिस्ट्रेशन करचे से लिंकटा ही सब कॉलेज रे आसीबो सब प्राइवेट कॉलेज सब गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट तांकर इंडिविजुअल तांकर करिवे सेमान तांकर
ओन वे रे तांकर करेंगे किंतु गवर्नमेंट कॉलेज जो मुझे पूर्व कहली सब जाक गवर्नमेंट कॉलेज यही लिंक रे क्लिक कला तमें जेमती आमर ओजे रे एप्लिकेशन देइथिलो 450 टंका रजिस्ट्रेशन दब तापर चॉइस फिलिंग दब चॉइस फिलिंग जो सीट सब यही जो कॉलेज मु कहली 5-6टी गवर्नमेंट कॉलेज तांकर जो ब्रांच राक फांका पड़ी जितेटा सीट से ही सीट गुराक केवल चॉइस फिलिंग रे शो करिवो सिया को तमें तुम पसंद रु बेस्ट रु ओस्ट जाए तमें चॉइस फिलिंग रे दब देला परे तार धर प्रथम 2 दिन आमर है कौन आम रेजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग पे रेजिस्ट्रेशन 450 टंका से ही साइड जो आम बीटेक काउंसलिंग रे भाग नहीं तापर से 5टी कॉलेज जो आमर जो गवर्नमेंट कॉलेज जीटा मुझे कहली से ही कॉलेजर जो सीट फांका थब चॉइस फिलिंग रे से ही ब्रांच रा खाली देखब तमें ताकू रेजिस्ट्रेशन करी ताकू आमर 450 टका दे रेजिस्ट्रेशन करी चॉइस फिलिंग करिवो ये प्रक्रिया 2 दिन चलिवो तापर आमर सिलेक्शन अलॉटमेंट ऑफ सीट्स आमर फास्ट राउंड रो सिलेक्शन आसीबो सिलेक्शन आसियो माने ता दिनक भितर जेमती 20,000 टका तुमको सेठी पेमेंट करिया पे पड़िबो जेमती आमे 10,000 टका सीट एक्सेप्टेंस फीस दउथले एठी आमे किंतु 20,000 टका दबा एडमिशन फीस एक एडमिशन बेले कम पैसा दबा जेम 10,000 कम दउथले एठी 20,000 कम दबा एडमिशन फीस किछि अधिका होबनी किंतु एटा जेतु स्पॉट राउंड आकु पिला माने गोटे वीडियो गेम बा खामखेली भाबे न नै कि गोटे कम पैसा डिपोजिट करी रही जिवु ए जिनसर गुरुत्व बढ़िया पई एठी 20,000 टका तमरो सीट एक्सेप्टेंस फीस दबा पड़िबो कौन सी सर्टिफिकेट अपलोड करिया पड़िबो नाही आमर ता पर दिन फेर से जो मान यदि कौन पिला पैसा देले रही गले सीट यदि फांका रहिला फिर नेक्स्ट डे रे सेकेंड फेज आसीबो सेकेंड फेज लिस्ट आसला पर सेकेंड फेज रे जो पिला चाहिए से माने तांकर पोर्टाल रे जेमती आमे 10,000 टका देइचे सेही बीटेक सेही साइड रे 20,000 टका आमे सीट एक्सेप्टेंस फीस दबा तापर जो डेट थिबो आमे से रिसिप्ट सहित जो कॉलेज रे जो ब्रांच पाइथिबा ए जो गवर्नमेंट कॉलेज माने मिसिकी एकत्रित होइकी स्पॉट राउंड टी करंती केते सुविधा पिला माने देखो तमें चाहिए तुम ब्रांच कॉलेज गोटे जा बीटेक साइड जो आमर ये जो लिंक अच्छी जोटा बीटेक रही तुम रेजिस्ट्रेशन कर तुम हुए तो भल ब्रांच बा तुम मनपसंद कॉलेज पाइपार किंतु एठी आउ सर्टिफिकेट अपलोड किसी करिया पड़िबनी तुम सीधा सर्टिफिकेट ये जो 20,000 टका देइछ ताकू नहीं तुम कॉलेज रे रिपोर्टिंग करके एडमिशन कर एडमिशन बेले से 20,000 टका तुमठू कम पैसा नेबे एणु करी पिला माने एठी यदि तुम कॉलेज रे 20,000 देकी रिपोर्टिंग कलनी तेबे से पैसा फेरी पाई परिबो नाही मु आशा करी पिला माने ए स्पॉट एडमिशन इंटरनल स्लाइडिंग रो भितर तुम मन द्वंद्व को किसी मात्रा दूर कर सफल होती डेस्क्रिप्शन रे आहुरी अधिका वीडियो वैकेंसी सीट पूर्व वर्षर वैकेंसी सीट स्पॉट एडमिशन आमर रेजिस्ट्रेशन जो इंटरनल स्लाइडिंग एवं वैकेंसी सीट रो मु लिंक देइछि ताकू हुए तो तुम मान देखिपार वीडियोटी देखिथिबारु समस्त धन्यवाद नमस्कार।